السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ديني أحكام كو مطالع غالا من تشيشي تحبنا لنا دولة تشيبك زيمي دمش معكو دولة عربين اللقة تزرت يعلم لا غنيوت مالسالة يعلم تشيشي تحبت تشيبك دو لق تانوا لق ميتاما يا لق تهنا تشيبت لق ما تهنا تشيبت ديوي حكم اتفاقا ديرين بندس هلا ايكنا بني تحبست دي بني بي اعلان بيار غسده وانا دوسيا اعلان بيت وانا حكم بيونا هفتا تشيك شاقتا اعلان بيهلو دبي كان اسعار تشيك ورا هفتينو تشيك دو بينو دو تشيك جودي بارا چنا سام سے کوئی جو گرم سام ہاں بارا چنا دانا چنا تادو سے چاندی جو دے چاندی چاندی بارا چنا گرم سام بولتے ہیں ہاں سام جو خیر چلو ہاں دوسرے احکام گزر دے اور دو انجو مسئلو مطالع چیشی لم لطو بیالا دو اخلا دو حالت نیسیو دو توپ ہے کی چیز پوی حالت نیسیو چون خودنو گمگوی حالت پا دو این چیز چی توپ سے دوی چان نشانی مد نشانی خواه مد چی نشانی مد دیو مثلا دوسرے شاید دی پیره چوک پو زیبی دو چی بیگ زیوانا مالا خواه دی نشانی هد پید پیا مالا دی بی زری که پتا گوید زیر بی مالا من نارن دو اخلا چوک کو یا صاحب پویشی طرفنا کو صدقه من بی فقیر فقرالا کولا صدقه من یو یری تکلیف کو ساقط سو نیسی رسی کوئی نشانی نیو ده نشانیو دو سا حالت گیسو نشانی چی گمگوی حالت پو چین جگہ کوئی قیمت پو 12.5 چنا پا کم یو یولت رسپین پا دو چاندی یعنی 12 نخود چاندی دو پا 2 سے سکے دار دو پا کوئی کم یو دوسرے ماسی دی قیمت پر افتانا 10 گرام لایت ناجو 2,300 کچھ روپیہ یو 10 گرام پورا اب دوسرے دی 10 گرام یعنی چامو مد دو اختار ہو سکتے دو یود نارے کمتر دو یود نارے نا دو سے صورت نیس یا تو کوئی صاحب کو یا کوئی مالک کو عطا پتہ گوید یا مالک کو پتہ گواد پتہ سو نارے نا ان عطا دیوی اجازت میں پا چلو حالت ہو پھچانا کوئی نسغاوی سے استعمال بیک زیونگی نا تیا میں زیون دو ین ممت دو خوالمین مرگوس خود سام سے کم یون نسا خوالمین مرگوس چاہ زیون مالک کو عطا لفظ یا مثال دیوی کا می تختیر بسیر سو یا دے تھوپ ہے پی چیز پہ بینو یا کوئی فون نمبر چیو مطلب چین نرسے کھنا مالک کو پتہ سو پھچانا دو کوئی اجازت میں پا عطا چاہ دے بھی لیاں خرج بیا نین ممت باتو خوانے بھی مسو اما پادے بھی مالک کو پتہ مسون دو اخلا چیوی زبانا فا مالک شو سلین مالا تھوپ پوتے سو ہایو ہاں خوالا استعمال بھی انگل ہے دو پر 30 پدی 12 چنا دو پر کم یوننا شاید تقریبا 500-600 روپیہ دیر سے دکتو اندازو ورنہ دو سے یوننا رنا دو خوالا استعمال بھی انگل ہے سو دو اگر پتہ کی یود مالک سیانا پتہ سو نا دو کم یود نسا جازے ورنہ کو حق الناس وزویلے کو خوالا من برگو دو مسئلہ چکن با نیسی رسی حالت پو نشانوی پتایت پید پیدے چیز پو ویزے ورنہ کوئی قیمت پو دی 12.5 نخود پسیسن تھلے ہو یعنی قیمتی ہو دو اخلا تاکوچی وی انزے ورنہ دے بھی مالک کو چال برگوس اعلان بیار گوس دو اعلان بے سے دو چال وہ ضروری
ara elan be do konjuk to zeret hukum po elan po chi wasi be بس بارات چنا के बराबर चांदी पत्थर को कीमत यद नारना दो ऐलान बियार को स्पिंसो इनमें जो चिक अम्मा ता ऐलान बेस भी वजह सिखा देवी मालिक को थो में ऐलान न बेस पा लेकिन देवी मालिक को मत हो दबखला चिबे दबखला यानी मिथो अगर यकीन से या को मत हो नारना yang कोई तरफ ना yang सी सदका मिल भी ده شخص کوئی طرف نا غریب غربات چلا یہاں سے ملے تو دیو یعنی حکم ده بھی کھانا منگا چیگی سی زرتا ده دیونگی این زس مالس طور سے دیونگی این زس نارنه ده وحلا چی بھی گیا ہوئے تاکو سی این زی پوچے کھا ملے تانوا یا چونچی تحقیق بیار گوس یعنی چونچی تحقیق نبیار گوس اما خوش زرت دوین علامت کن 100% دوین علامت چی میت کوزل بی ممکن خود بجد سر یه تو مثلا مقدار چی زرت یوت سے مقدار چی ستور سے زرت یا اندازه زرت زنه مینه تو یولا ماتی زیبا بو دو یولا کوسی مینه تو زرت نیسی رسی حکم پو اعلان بیایت پی حکم پو چین چی وسی اعلان بین دو سمت آلا چیشی تحب ناره تا ده تحب پی چیز پو اعلان بیو صورت خصوم بیو گامگوی حالت پو صورت پو چین زی ونا اعلان پو چی وسی بین زی و هفته چیک نه یان جاختا اعلان بس هفته چیک یان سی جاختا اعلان بد مالا فلان چیزی تحب ست اگر سو چیگی این نارنه دی علامت کو زره کتانی که ده هفته گا بیبا اللہ تا چازه ونا حکم پو دویت پین سال گانی من گل اعلان بهتر بی یا اعلان لقب میتامین پر تعالی پتا پسانه تایام دو بابه اتمه ونا سال چی گیان سے اعلان دے تر سال چی کو پورا یوش کو دو دو به ونا هفتین دفعه چی اجتماع یعنی مؤمن کن یا میون جمع سو دیگه یا سی کل اعلان چی دار علی دین چی سب سال سوی نظره دو هفتین دفعه چی گیان سی اعلان دے زیادی چی جو زاله چی هفته چی نه نه زاله هفته زمان هفته یا یعنی کدن زمان کرد یه تا یا دیوی مقدارش دوه پتا نه چی اعلان چی نبود دوست اما زمان حکم پدوین نه گامگوی هفتو یعنی سی جفتا اعلان بس تا میون مؤمن کن جمع سو بیسه کا تا دو هفته گافی بالا هفتین و چیک یعنی سی اعلان بی تا سالی پدینو اگر کوئی دس مالیک کو تویشی دن ناامید چیزی بخشیده نیدوه یه توی خواه امید خوامد ده وقت چی بیگ دونه احتیاط واجب پدو این لوگ نسکوشی دن طرف صدقه چازه ونیا توی یا دو خوامد و سال مقام اسا یا دو کو طرف صدقه من مگنه یا من نارنا یا مسک دو احتیاط بس جو اگر توب ناره کل مینه تاما مالک چی بیو نارنا مینه تاما زره یہاں سے دو نگهداری بسی جا پر گو اما تا یا چیز پو تھوونو تھوب ست پا یہاں کھوره یاد پا دو چیز ہونزه ونا دو یعنی که ستورسو کھوره یاد پا جندینو ستورسو چی بی زمان دو سا حالت نیسیو چیک پو یہاں سے بے احتیاطی بسد به احتیاطی بس یام سے دیوی صحیح تو حفاظت چما مثلا جنده گنو پانس نه سون سدیام نانو کپ پنی این لارنه جنده تاس نه یام نانو پیام بال بیشتر تو کوز کس بال بیشتر کنه بیوز کس دو وقت یام ذمہ داری چاز اور یام دو حفاظت بینو یام سی کوتاهی بس سستی بس دو وقت کوئی کا چیز کو کوئی واجب ہے کوئی طرف نہ ہو جائے اما یام سے کوتاهی نه بسمت پا یو حفاظت چوبیت دل چیکور کوریوت پا دو بس سستورسون انسان چیزه بود یا انسان لا سوسه دو قامت دوه بحثه نو من امانت بحثه از چیز یاری دوا چیز امانت جاکسه یا یاری چیز کو نه ام جاکسه پا حفاظت بین دو مثلا آفت چه یا شکل می اوسه کس دوا لا چیگوت یا ذمہ داری نه یا من جو نا یا سی صحیح حفاظت بین دوک سے کیسے نہ چامه
Io tu siamo Giuli Maria. Orgoglioso di te. O stare a sei pa oggi. O curi che tu strove sei pa. Do agar ko zgote se jaxsen darene de wala aji reka okhani. انا कोसी कोताही ने इस बारे में मकसद को हिफाजत बेन दूसरे पर लेकिन फिर भी कभी न यानी चीज़ से कोस्टोर सो दे वाला कोई का दो या दो बे तो वाजिब में कोई का ग्रामे देवी खाना सुमी रसी हालत पहुंची जेवना लाखों से पूरा साल चिक ऐलान ब्यायत को पूरा साल चिक ऐलान ब्यायत को देवी ना साहब को या कोई मालिक को थोप ना रहना अल्हम्दुलिल्लाह थोप को ले यहाँ से जोक से भी सालची बाल अम्मा सालची बाल को माथोप मालिक को माथोप न चिवे जेवना दोला यहाँ से पूरी तरफ ना सालची तो से ऐलान में से पता जो देवी खाना दे चीज पो खाना जब पसंद है ना सालची के ऐलान में से खाना माथोप की सूरत है ना खाना जब पसंद है दो चीज़ से जेवना ता माँ में हरी दे बजाक तू ممكن ان انا واخلا سماليك بتحبنا علينا ما كلا جو سبيله ده نور با يوسف موجود غندوسي طرف لا يا هاتي دوري اكا دكسونا الو دو خاطر با ترى دوني شي وجه ولا بولي اعلان چلے بي نيوت با ما تو پوری ده وجہ ہے پوری ده وجہ پنا کا وچنيتي وجہ ہے زبنا اس حسب بسبنيتي كمان يا ولكن سؤال سوي नहीं على جگہ زي دو में कोई ये नियत पे कि अगर दिल मालिक को थोप ना देना मालिक बोला मीन उगज़र भी दी नियत पे कोसी कुरी दे वजह पा गैरेत सु या मैं ना कोसी चीमें जवाना देव शख्स पे तरफ बस कोसी सदका भी नो आखिर पर यों सुता कुल मसले निचोड़ को साल ची ज्ञान से ऐलान में दुस माथो ना रहने कोई तरफ ना गरीब और वाला सदका भी नहीं देख रही का सवाल चिक्सों से बालवीस चिला चीज़ चिथोप दूसरा बालवीस को लत होवे देवागले चीवी जब देवागले कोई आता हमोला ऐलान दिया तो जरूरी बालवीस को लत होवे कोई का चाह होवे जुदे लेकिन कोई वली को या आतो या कोई चारमा सुय नारना दोनों ऐलान दिया तो जरूरी ले आई फूला दिने चीज़ होवे दूसरी नारे लेकिन यहाँ सवाल चीज़ से दिन आता थोप हो दी थोप चीज़ पर हर जगह ला मीन मंगे तैयार में आखिरी सवाल रदीबिनो इमाम खुमैनी का कोला चीज़ सवाल बस दिन जो दी थोप चीज़ पर दूसरे आवा महाज जंगी का वाइपे मुजाहिद कोल्ला दोनों खर्च बैंगे तमेज जवलगें तमेज कसाल भी उसे दो कुरियासिल मालिक कोला जो परगोस तादो माथोब नारे ना कोई तरफ ना फकीर फुकराना सदका भी ना मकसद खुलासो दो इन सुगीने कीमती शेय नारे ना दो साल चिको यहाँ से ऐलान बे से मालिक थोप ना अल्हम्दुलिल्लाह थोप माथोब नारे ना दे मालिक कोई तरफ ना यहाँ से सदका bin su matala jab pagen me mesu मैं बुते थो जुले हां मुझे बुते थो दे का जिम्मा को दे माले न फास सुन दो चामेत दो का चामेत दो चामेत जो ता मसन ता दो सही ता दो चीज खराब कोई चीज थी और बल्कि चीज लत होने दो खराब है देने चीज सही हो दो साल जिम्मेदारी कोई ठोंका दे वखला तको चाहे वाले मुकल्लफ को ना दियो मामा सिद्दीक ने माले ना दियो जाए को ज़ेहियत नारे ने जब हल्का का मकसद कुछ हम लोग का चाहे शंदुके में सुजुदे कोसी ऐलान पे से मातम नारे ना हरी परवाच اللهم صل على محمد وآل محمد परवदिगारा आले रिचोस को निशे से चीज़ की कामल जाती तौफीक से दे से अल्लाह